भाई और बहनों, ये सब आपने देखा, तो इसका क्या मतलब निकाल सकते हैं? क्या ये हम लड़ाई हार गए हैं? नहीं, ये लड़ाई हम नहीं हारे हैं। जब जब बुराइयों का रावण अपना सर उठाएगा, सच्चाई और अच्छाई उसे हराएगी। तो चलिए इसी के साथ मिलकर आज हम इन बुराइयों के रावण को खत्म करने का प्रण लेते हैं। नशा छोड़ो, नशा छोड़ो। কলকাতাতে হয় এটা? না, দশহরাটা কলকাতা হয় না। আজকে তো বিসর্জনে তো অনেকই লম্বা ভিড় হবে। আজকেই তো সবাই ঠাকুর দেখবে। অন্য ঠাকুরগুলো দেখতে পারবে যেগুলো। ধরছে না কেন? হাওয়া কি কম? হাওয়াও আছে, আমাকে লাগে একটু ভিজে গেছে ওই বৃষ্টির পরে। হতে পারে। একটু ধরছে মনে হয়। এর ভিতরে তো ক্র্যাকারসই থাকে। এই যে ধরছে। এবার ধরেছে রাবণ বধ। কি মজা! রাবণ চলে গেল আজকে, পুরো শেষ।